सगळ्यांक आमच्या प्रेस भावांक नमस्कार. युवकर तुमकां म्हाज्या बरोबर आमचो भारतीय जनता पार्टीचो गिरिजा यत्नेकर आसा. सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी, जेंच्यांनी थर्ड टाइम कंटिन्युअसली थर्ड टाइम आयज प्रायम मिनिस्टर म्हणून शपथविधी घेतलेली आसा. आणि त्याच बरोबर त्यांचे सगळे वांगडी काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स आयज एक रिकॉर्ड देशा भितर जाल्लो की फर्स्ट टाइम कंटिन्युअसली हॅट्रिक जाल्लेली आसा. की एमपी जे जाल्लेले 35 वर्सां उपरांत जाल्लेले आसा. आणि स्टील जी आयज भारतीय जनता पार्टीक देशभर जी लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळो आसा, जे वोट शेअर आसा आणि जी सिटां आसा ती आयज आमची खंय तरी पयलींच्या थर्ड टाइम गव्हर्मेंटाक अशी केन्नाच इतली सिटां मेळनासली. ती फर्स्ट टाइम आमची भारतीय जनता पार्टी अंडर द लिडरशीप ऑफ श्री नरेंद्र मोदीजी मेळिल्ली आसा. तेच वांगडा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जे आयज डिसिजन येयलेले आसा OCIचे इश्यूचे, तेजे लागून परत एकदा हांव आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आणि बाकीचे जेंच्यांनी आमचे स्पेशली गोंयकारांक लागून त्याच प्रमाणे इलेक्शनाच्या पयलीं सुद्दां आमचे पार्टी अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडेंचो सांगिल्ले जे OCI इश्यू आसा ते आमी सॉर्ट आउट करतले. आणि आयज ते जे लोकांचो डिमांड आसतलो स्पेशली आमच्या गोंयच्या लोकांचे तेंच्या लागून आयज एक बरो दीस येयलेलो आसा. जे OCI इश्यूक तेजे लागून परत एकदा आमचे प्रायम मिनिस्टर तशेंच CMचे आणि आमचे पार्टी अध्यक्षाचे आमी कॉंग्रेच्युलेट करता. आयज तुमकां खबर आसा आयज खुबशे क्रिटिसिजम जावपाक लागलेले आसा. आयज जी विक्ट्री आसा भारतीय जनता पार्टीची आणि NDA गव्हर्मेंट आयज फॉर्म जाल्लो आसा. आयज जे इंडियन एअरलायन्स आसा तांकां खंय तरी ते अजून पर्यंत पचन जायना. अजून पर्यंत ते डिफीट जाला तरी पासून अशें दाखोवन दिता की खंय तरी बाबा तेजी विक्ट्री जाल्लेली आसा. आयज काँग्रेस पार्टीचो जर तुमी फिगर पळोवपाक गेले इवन ते 3 डिजीट फिगराचेर पावूंक शकना. आयज आख्ख्या देशाचे जितली पॉलिटिकल पार्टीज असलेली, जितले लोकल पार्टीज असलेले सगळे जण ते एकत्र येऊन सुद्धा तांकां हो सक्सेस मेळ्ळो ना. आयज जो इंडियन एअरलायन्साचो जो गोंयांत ते आयज जे शो मारता आनी व्हडले व्हडले उलयता तांकां खरें म्हणल्यार तांकां स्वताक खबर आसा कित्याक आयज जे BJPन वोट जे पोल केला ते 2014-2019 च्या पेक्षा चड वोट्स आयज भारतीय जनता पार्टीन हे इलेक्शनाक 2024 घेतलेले आसा. ते मागीर नॉर्थ गोवा जावं या साउथ गोवा जावं. आयज वोट शेअर भारतीय जनता पार्टीचो वाडलेलो आसा. आयज नॉर्थ गोवान पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेस पार्टी तेंचे इंडियन एअरलायन्स सगळे वांगडा येवन सुद्दां जाल्यार तेंचे जे कंट्रिब्युशन जे वोट तांकां पडना आसा तांकां स्वताक खबर आसा की बाबा आमी ते वोट दिवंक शकना. नॉर्थ गोवा जे लास्ट टाइम सुद्दां वोट पडलेले 2019 तेज्या पेक्षा ते आनी कमी येयलेले आसा. आयज तेंची अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा तेजे लागून तांकां आनी कांय स्टँड घेवपाक ना. फक्त ते खंय तरी आमचे NDA गव्हर्मेंट आणि भारतीय जनता पार्टीक क्रिटिसायज करपाक लागलेले आसा. स्पेशली जे हिसपान तुमकां खबर आसा जो आम आदमी पार्टीचो अध्यक्ष अमित पालेकर जेन्ना स्टँड घेतलो इलेक्शनच्या पयलीं आमच्या कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवाचो श्रीपाद भाऊ नाईक तांकां ताणें कसो क्रिटिसायज करतालो. ह्या लेवलाचेर सुद्दां तो गेलो कितें म्हणून भाऊ हो लाचार म्हणपाक. आयज भाऊ लोकांनी नाकारलेलो आसा. आयज भाऊ नॉर्थ गोवा सीट म्हणटा तो जिखूंकूच शकना ही तेजी पयलींची उतरां.
हे 6 टर्म भाऊ वयता कसले डेव्हलपमेंट काम भाऊन केलेले ना त्याचे लोक ताका एक्सेप्ट करपाक रेडी ना आणि आम्ही नॉर्थ गोवा सीट जिखतले म्हणून ते कंटिन्युअसली तो उलयत असलो आणि आता हांव पळयता कितें हो अध्यक्ष म्हणटा जे नॉर्थ गोवा सीट जिखला ते फक्त भाऊक लागून जिखला बीजेपीक लागून जिखोना भाऊ एक बरो मनीस भाऊ कसले कॉन्ट्रोवर्सी भितर आसना भाऊ कसले करप्शनाचे भितर नसता भाऊ एक सिंपल मनीस तेच्या लोकांनी एक्सेप्ट केल्लो आसा हाय डबल स्टँडर्ड जाल्लो आसा जो अमित पालेकर आसा तेजो आयज तेंच्यांनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे 2 टॉप मोस्ट लिडर जे आमचे गोयचे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर आसा तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेट तानावडे हांकां क्रिटिसायज केलेले आसा की हे भाऊक तिकेट दिवपाक सोदनासले तुमकां सगळ्यांक असो डे वनानसून आमचे सीएमाचो तसो आमचो अध्यक्षाचो सदांच स्टेटमेंट आसलेलो की भाऊ एक सिनियर मोस्ट लिडर पार्टीचो आनी तिकेट आसा ती तेकाच वयतली आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना फर्स्ट राउंड जेन्ना टिकेट डिक्लेअर जाली त्या फर्स्ट राउंडा भितर भाऊची टिकेट डिक्लेअर भाऊचो जो मोग आसलो तेच्या लागून सगळ्यांनी भाऊक सपोर्ट केलो आसा आयज हे खंय तरी कॉन्ट्रोवर्सी करपाक सोदता आनी खंय तरी तेंच्यांनी रॉंग सिग्नल धाडपाक लोकांच्या मदीं कन्फ्युजन करपाक लागून अशें स्टेटमेंट केलेलो आसा जे तेंच्यांनी एक वायट स्टेटमेंट केलो आसा की आमचो सीएम आनी आमचो पार्टी अध्यक्ष भाऊच्या फेवरान नासलो अशें केन्नाच नासलें सदांच आमचो स्टँड आसलेलो पार्टीचो स्टँड आसलेलो अध्यक्षाचो तसोच आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतचो स्टँड आसलेलो की भाऊ आमचो नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट आसतलो आयज तशेंच तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की आयज जे आमचे अध्यक्षान जे उलोवप केलेले तशेंच आमी सुद्दां उलोवप केलेले कितें जे आयज साऊथ गोवा भितर पोलरायझेशन जाल्लेलें धर्मगुरूचे इंटरफिरन्स जाल्लेले हे आमी अजुनूय तेजेर स्टँड आमचो तोच आसा काय खंय तरी आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की चॅलेंज केलेलें आसा की आतां आमचो स्टँड चेंज जातलो आमचो स्टँड चेंज आमचो स्टील वी मेंटेन द सेम स्टँड येस हे पोलरायझेशन जाला आनी हेचे प्रूफ आमी कितलेशे तुमकां सांगूंक शकता की हे पोलरायझेशन कशें कशें आमच्या साऊथ गोवा भितर जाल्लेलें आसा ते आयज आमी पळयतात की जे सालसेटीन जे पोलरायज जाला कितें तेजे वाटेन टोटल एक वाटेन वोटींग जालेलें आसा आनी ते आमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसा आनी स्टील आमचो स्टँड जो आमच्या पार्टी अध्यक्षाचो स्टँड आसलो येस वी स्टँड बाय दॅट की येस साऊथ गोवा भितर आमचें पोलरायझेशन जाल्लेलें आसा कित्याक आमी खुबशे पळयता कित्याक आमी आयज खंय तरी जातीवादाचेर समाजाचेर केन्नाच पॉलिटिक्स करना भारतीय जनता पार्टीन इलेक्शनाच्या पयलीं आमचो अध्यक्ष एक टॉप चर्चीच्या ऑफिशियलाक मेळपाक गेलो तेंचे कडेन उलोवप केलें तेंचे कडेन मिटींग जाली आनी जेन्ना मिटींग काबार जाल्या उपरांत एक फोटो घेवपाक लागून ते उबे रावले तांचो फोटो घेवपाक सुद्दां दिवना डिनाय केलो फोटो घेवपाक हेज्या वयरसूनच कळटा जाल्यार तुमकां जर मनानसून नासलें जाल्यार तुमी मिटींग तरी कित्याक आपयली आमच्या अध्यक्षा बरोबर आनी फोटो सुद्दां घेवपाक दिवना हेच्या वरसून कळटा की कोणें पोलरायझेशन केलें आमी जेन्ना थोडी गजाली उलयले जाल्यार म्हाका दिसता तेजेर प्रेसाचेर स्टेटमेंट येयलो आमी केन्नाच कोणाक म्हणून ना हेच्या वरसून तुमकां कळटा कितलेशे बीजेपी क्लेम्स ऑफ इंडिपेंडन्स ऑफ रिलीजियस लीडर इन साऊथ गोवा फेल्स बेसलेस प्रिस्ट म्हणून हे सगळ्या प्रिस्टांनी आपलो आपलो स्टेटमेंट दिलेलो आसा थोड्यांनी गिरेटो इज अ गुड पर्सनूय म्हटलेलें आसा सो जेन्ना आमी इंडिव्हिज्युअली कोणाक हे करूं नासले ब्लेम करूं नासले जाल्यार हांकां खंयसर लागून येयलें हेच्या वरसून कळटा येस साऊथ गोवा भितर पोलरायझेशन जाल्लेलें आसा आनी तेज्या लागून बारीक मार्जिनान 13,000 वोट्साक लागून आमी खंय तरी फाटीं उरली बट हेजे भितर जे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज पळयलें जाल्यार 27 कॉन्स्टिट्युएन्सी भारतीय जनता पार्टीन लीड घेतलेली आसा वोटशेर भारतीय जनता पार्टीचो वाडलेलो आसा हेजे भितर आमकां खंय तरी फाटीं पडलेलें ना
ज्यांच्यानी कितल्यो उलयले कितल्यो सांगले म्हणून कसलोच फरक पडपाचो ना. आयज आमी जे हिसपन पर्संटेज वायज पळोवपाक गेली लास्ट टायम हांवें तुमकां सांगलें तेजे भितर चड डिटेलान हांव वचना. आयज आमच्या लिडर्सांचेर इलेक्शन जाल्या उपरांत जे हिसपन क्रिटिसायज जाता आयज खंय तरी तांकां भंय जावपाक लागलेलो आसा कितें तेंची इंडिया एलायन्स उरतली काय ना गोंयांत. हांवें लास्ट टायमूच तुमकां दिसता प्रेसाक जेन्ना हांव एड्रेस करता तेन्ना सांगलेलें की बाणावले वील बी द बेस्ट एग्जाम्पल आनी जें हांवें सांगलेलें तें खरें जालें. तेंची झेडपी बाय इलेक्शनाकूच तेंची एलायन्स तुटली. जेण्यान केस घातलेली जेणे चॅलेंज केलेली ते केसाची ऑर्डर जाली आनी आयज ताका टिकेट दिवना ते आयज रिजायन जाल्लेले आसा काँग्रेसीन इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करता. आयज हेच्या वरसून तुमकां दिसपाक येयलेलें आसा आनी तेणे वयल्यान प्रेसाच्या मिडियाच्या थ्रू सगळ्यांक सांगलेलें आसा इट इज अ टायम की सगळ्या लोकांनी विचार करपाचो आसा खेडेरांनी. एलायन्स वील फिनिश्ड अवर कॅरियर जे न्यू कमर्स आसा. सो हेंचो जो एलायन्स आसा पळय हो एलायन्स म्हाका दिसना हो आतां हे फुडें टिकपाचो आसा. दे वील ट्राय देयर बेस्ट. आयज ते अशें उलोवन दाखयले की आर्जीनी आमच्या बरोबर येवंक जाय. आयज ते अशें करता नाल्यार आर्जी बरोबर येना जाल्यार सध्या तांचो एक आमदार आसा तेजो सो कॅरियर काबार जातलो. आयज ते एकठांय रावपाचो प्रयत्न करता बट एकूच सांगपाक सोदता एकठांय रावले सुद्दां भारतीय जनता पार्टी आपल्या स्वताचेर निर्भर आसा, स्वताची कॅपेसिटी आसा. आयज लोक बरोबर आसा. आयज लोक बरोबर नसले जाल्यार आयज नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा इतले वोट्स भारतीय जनता पार्टीक पडपाचे न्हू. 27 कॉन्स्टिट्युन्सीन भारतीय जनता पार्टीक लीड मेळपाची न्हू. आयज हेजे वरसून दाखोवन दिलेले आसा लोकांनी की सगळे लोक भारतीय जनता पार्टीचे बरोबर आसा. आयज तांकां आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे लिडरशीप गोंयान आमचो पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर विश्वास आसा जे आयज आमच्या गोंयान डेव्हलपमेंट जाता लोकांचो विकास जावपाक लागलेलो आसा. हेच्या भितर खंयच दुबाव ना. त्याच प्रमाणे आख्ख्या देशाच्या लोकांनी एनडीएचेर आनी आमच्या प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीचेर विश्वास दवरलेलो आसा. कित्याक आयज प्रायम मिनिस्टराचे जी सिटां आयज भारतीय जनता पार्टीक मेळिल्ले थर्ड टायमाक वचून सुद्दां आयज जी भारतीय जनता पार्टीक जी सीट्स मेळिल्ली आसा ती सगळी इंडियन एलायन्सीची सगळ्यांची वांगडा सुद्दां दवरलेले तितल्याक ते टच करूंक शकना आयज तेंचे एलायन्स इंडिया एलायन्स. सो आयज आमकां पूर्ण विश्वास आसा कितें येता ते विधानसभा 2027 आतांसून आमच्या भारतीय जनता पार्टीन फुडली जी पावलां आसा ती मारपाक सुरू केलेली आसा. आमचो फूल प्रोग्राम जो आसा आमचो आतां फूल लक्ष आसतलें ते 2027 इलेक्शनाक आसतले. आमकां खंयचर थोडेशे रेक्टिफिकेशन करूंक जाय खंय चेंजीस करूंक जाय तेवूय पार्टी डिसिजन घेतले. गव्हर्मेंट लेवलाचेर घेवंक जाय ते गव्हर्मेंट लेवलाचेर आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ते डिसिजन्स घेतले. आनी परत एकदां